Assalamualaikum Dr. Fri. Assalamualaikum. Baris Muhammad dari Syuki. Boleh ceritakan lebih lanjut bagaimana peran sebenarnya untuk mengumpulkan data ni, termasuk data dari pihak kerajaan kalau nak buat big data ni? Apakah rancangan secara detailnya? Secara terperinci saya diminta Wan Asni sambung, tapi saya nak jelaskan ya. Kerja ini sudah berlaku berlarutan agak lama, berbulan-bulan, dan saya telah minta melalui 3 anggota jawatankuasa darurat yang mewakili PH atau mewakili Ketua Pembangkang, pejabat Ketua Pembangkang, itu Saudara Saifuddin Nasution, Anthony Loke dan Dr. Zulkifli, memohon supaya diberikan kebenaran kepada komiti khas ini yang diketuai oleh Saudara Wan Asni dan dianggotai di antara lain oleh Nick Hisham, Pojo Wijatsono, Badraj Pannu dan Saudara YB Wong Chen. Jadi dan beberapa kepakaran yang lain. Mereka telah bentangkan untuk pertimbangan jawatankuasa ini. Apa yang kita kemudian memikirkan agak mendesak ialah kerana kalau maklumat yang dikatakan data raya, big data ini dihebahkan kepada rakyat, dia tahu ya, negeri mana, daerah mana, dan berapa yang masuk ke hospital, berapa yang ke ICU, berapa yang mati, dan langkah-langkah berapa yang daftar. Jadi semua itu didedahkan kepada rakyat. Baik, seperti mana yang kita sebut dalam ruang-ruang sebelum ini, kita kumpul ini dari Google, Facebook, Oxford, research institutions seantero dunia. Tetapi tidak daripada kerajaan. Kerajaan masih mengambil sikap data ini tidak dihebahkan kepada awam. Dan bagi saya ini kelemahan besar dalam rangka kita mendekati permasalahan ini, dan yang disebut pasca keluar dari kemelut COVID. Exit strategi ini terbantut kerana hal ini. Tetapi kita tidak boleh tunggu. Kita tidak boleh tunggu kerana kalau kita terus menunggu untuk memperoleh data ini, kita akan sekali lagi terlambat. Jadi dia katakan kesenjangan in real time. Problem, facts dan langkah selanjutnya. Itu yang saya berikan dari segi makronya, latar belakangnya, dan saya minta supaya soal dashboard khususnya itu biar data scientist terkemuka ulas. Setakat ini data yang kita sudah kumpulkan daripada merata dunia, dan bila pergi pada website akan dinyatakan mana sumber-sumber data yang kita ambil sekarang. Kita dah kumpulkan contoh dia, data POI kita panggil, data terperinci setiap tempat di Malaysia 100 juta. 100 detail tempat 100 juta dengan geocoding semua ada. Itu kita dapat bukan daripada open data, daripada big data. Kita dah minta kalau boleh data MySejahtera. Kenapa kita perlu kepada data MySejahtera? Kenapa? Supaya dapat kita lengkapkan lagi data yang kita ada. Setakat ini malangnya perkara tersebut masih belum terjadi, tapi kita harap insya-Allah perkara itu akan terjadi dalam masa yang secepatnya, kerana perkara ini urgent. We cannot wait. Tak boleh tunggu. Itu saja. Dashboard secara khusus. Dashboard secara khusus dah siap. Dashboard boleh buka website, semua sekali semua ada dalam bentuk yang mudah dan terpapar dengan cara yang mudah. Dan selengkapnya apa yang kita ada sekarang. Ya. Baik. Datuk Seri. Ya. Saya Omar dari Suara Keadilan. Datuk, bolehkah kita mencapai herd immunity seperti yang disebut oleh Perdana Menteri sebelum ni kan? Kalau buat satu suntikan dos saja kan seperti yang dibuat di UK, macam mana pandangan Datuk Seri? Baik, kita cadangkan sejak bulan Mac 1 dos. Ya, saya cadangkan. Kemudian bulan lalu pimpinan PH tekankan sekali lagi 1 dos. Tentunya efikasi kesannya tidak seperti mana 2 dos. Tetapi sekurang-kurangnya rakyat perolehi kemudahan ini. Kerana dos pertama ini frontliners, VIP dan orang-orang warga mas. Rakyat di bawah yang miskin, bandar, yang di desa lambat perolehi. Sebab itu kalau kita teruskan 1 dos, dia akan mempercepatkan proses. Tapi soalnya yang kedua, yang penting ialah
unjuran dibuat oleh Perdana Menteri ke menteri-menteri ini yang dari angka-angka dari kayangan ini tidak jejakkan bumi yang nyata. Ya. Bulan Mac kata 75,000, yang sampai 25,000. Ya. Bulan April katanya 100,000. Bulan Mei. Jadi kita tiap bulan itu ada anjakan tidak berdasarkan data. Jadi sekarang kalau kita tunjukkan data ini, kalau kita mula 1 minggu dulu, kalau bulan Mac ikut unjuran yang dibuat oleh pasukan petugas. Kalau bulan Mac dulu 0,5 juta 1 minggu, maka kita boleh siap bulan Februari tahun depan. Tapi kalau bulan Mac baru 25,000, kita perlu sekarang 700,000 satu bulan. Dan kalau belum semula bulan ini, bulan depan kita guna 1 juta 1 minggu untuk mencapai target. Jadi kalau Perdana Menteri dia guna satu kenyataan yang umum begitu, itu yang dikatakan kenyataan awang-awangan. Berbeda dengan data for good. Kerana kita bagi sebut ini, kalau 100,000 seminggu, kita bertambah dengan beberapa minggu, cukup selesai. Dan mudah-mudahan insya-Allah jumlah vaksin dipercepatkan. Ya, kelulusan untuk Sinopharm dipercepatkan. Ya, saya tidak ada kepakaran nak bagi tahu yang mana lebih baik efikasinya, yang mana lebih kurang. Tetapi kita rujuk WHO, rujuk kepakaran di dunia lain dan mempercepatkan proses di NKRI. Baik. Selanjutnya. Baik, rakan-rakan media, kita masih buka lagi soalan untuk dijawab oleh Datuk Seri Anwar dan Dr. Wan Hasni. Good afternoon, Datuk Seri. My name is Kanmani and I'm from Code Blue. Datuk Seri, I have a few questions. What kind of policies do you want to propose based on the data that the government isn't already doing? And what kind of indicators are you exactly using to track cases or deaths, or do you track cases or deaths per capita or by state or by district? Can you please give a more elaborate answer on this? Here's the expert, but I'm giving the policy issue. Now, the fundamental issue again is the lack of transparency. In order to deal with the situation, you need figures, data, so that you can work. For example, when exactly the arrival of this procurement and arrival of these vaccines, when can we actually vaccinate in terms of numbers? If we have limitations, then we have to open up. Not only government institutions, private hospitals, general practitioners in every district. This is done in Indonesia, Turkey, as I have studied in greater length. So you have to open up if you want to reach 1 million a week. You can't use the same sluggish method and assuming you will get or obtain the desired results. That's, I think, the fundamental issue again. I said, we need the figures. Why is the rationale of hiding these numbers? Why can't you share the MySejahtera figures? We don't want to know the names of these people. We don't want to know is Ahmad or Achong or Jeffrey somewhere. We want to know the number of cases so that it is made available so that we can plan such. So I think this is first the clear flaw in policy, because we don't know what we obtain, as Wan Hasni has said, all the figures that we collect from the international institutions and international research centers. So if you ask me what would be the different approach or policy, number one, based on the data, available data, then you can chart, you can know exactly, and speed up the approvals. The approvals must be speed up, because otherwise you are still under with this problem of dependence on a few types of vaccines. Number three, as you know, we have AstraZeneca because of the rejection by some countries, so we can't
Why must we wait arrival and then you register? Why can't you register now? What is the problem of registering now? Because for the rural folks and the urban poor who are not that sophisticated in using this, we need to help. Don't give us this flimsy excuse you're not able to do that. Look at the general elections. Every single voter, the very sick, the one in the most remote area, the orang asli areas, all you can find, the government and the party has the machinery to go and seek their support. Why can't it be done when we are facing a national calamity? So these new ideas must come up. You must have a sense of urgency. The government, the leadership must function. They cannot be sleeping on their job, and there must be clear coordination. You must know what are the rules. What is the SOP? You break the rules, you punish them. You don't care whether you are a popular celebrity or you are a minister or you are Tan Sri or Dato. We don't care. Then people have the confidence. So the issue of legitimacy, trust and confidence is vital, which was mentioned, I think, earlier. Trust. There is a lack and trust deficit in this country. Masni. Regarding the data, what we're looking for are two. Yeah, that is to be able to be as granular as possible. Meaning that we're talking about not the country level, we want to go to the district level, we want to get data at the Mukim level. That's number one. Means as accurate as possible, even to the location. Kalau boleh, towards the kampung, to the kampung level, if we can have. Unfortunately, we don't have. That's number one. Number two, we want it timely. Whatever data that you see today happened 2 weeks ago. Now, there's some things in the news say that what cases that we see now is from 2 weeks ago, from Raya cases, Raya cluster. We should have been able to predict that this number is going to come today, this number. If we have that data then, we know then, by modeling whatever we can know already, the numbers today. The problem even worse, I as a data scientist, not even sure that 6,000, 7,000 that you see is exactly accurate number. I have a lot of problem with that. Why? How about unreported cases, unrecorded cases, not known cases? We call it missing data normally. That's why we need to be very, very thorough on data work. Maybe the real number is 10,000. I don't know. Surely it's above 6,000. This is the problem. So we want granular and timely and as accurate as possible. That's what we want. But we, as Datuk Seri says, don't have that. Granular ni kalau ikut penjelasan ialah mendapat maklumat yang terperinci di peringkat yang paling bawah. Jadi kita tidak hanya buat suatu andaian secara umum. Ini penting untuk kita tentukan ya dan ambil langkah-langkah apa yang kena lockdown atau SOP. Jangan pakai gambang. Satu negeri, satu daerah, dia tidak melihat kepada data secara terperinci. Kemudian keputusan-keputusan kita tu bercanggah. Orang tak yakin, dia tanya nanti, apa sebab masjid tak boleh, apa sebab kasino boleh. Jadi hal-hal ini tidak seharusnya berlaku kalau ada perancangan, penelitian dan tidak ada orang kata percanggahan, kenyataan. Menteri ini kata kita nak selamatkan ekonomi. Menteri ini kata kita nak selamatkan kesihatan. Ni, dua-dua menteri ini kena duduk, bincang dan putuskan satu pengumuman apa yang nak dibuat. Kalau dia buat begitu, kekeliruan akan berbangkit. Tetapi yang ditekankan soal data maya granular ini ialah tentang maklumat terperinci. Yang ini kita belum ada. Ya. Saya pernah sebut berdasarkan laporan ni yang kita laporkan kepada, yang saya hantar kepada Jawatankuasa Darurat, iaitu dan juga mereka bentangkan, iaitu unjuran. Kita macam seolah-olah terkejut. Oh, sekarang 7,000. Kita patut tahu 7,000 3 minggu yang lalu. Kerana bila ada mobility, pertembungan dan percampuran di antara gerakan di kalangan penduduk, maka kita tahu jumlah itu akan melonjak. Jadi kita patut jangka 3 minggu yang lalu. Kalau bulan Mac tahun 2020, saya boleh faham. Kita baru nak belajar. Ni kalau dah 1 tahun belum lulus SRP, ini masalah yang beban kepada rakyat. Baik.
Baik, ada soalan lain? Ada soalan lain daripada pihak media? Baiklah, jadi saya ucap. Oh, sorry. Okay, kalau boleh minta clarify sikit sebab saya tak berapa faham lah. Kalau nak kata unjuran, biasanya Kementerian Kesihatan dia ada keluar unjuran dari semasa ke semasa. Dan kalau ikut data yang keluar, contohnya macam kes semalam, kalau kata data tu daripada 2 minggu tu, maksud kalau ikut daripada tempoh jangkitan dan apa semua tu memang dalam 2 minggu juga. So maksudnya apa tu? Data tu sebenarnya positif tu dah 2 minggu lepas baru dikeluarkan semalam ke macam mana? Bukan. Maksud saya ialah bahawa perkara yang berlaku tu boleh dipredik. Iaitu dalam bahasa data, boleh diprediction. Ya, kalau kita ada data tu tepat. Bermakna apa yang bila kita dapat real time data waktu itu, utamanya contoh data pergerakan, ya, tu Sri, bukan data kes. Daripada data pergerakan tu kita dapat real time, kita dah boleh guna untuk memprediction, membuatkan satu unjuran apa yang akan terjadi ke depan. Kita dah boleh agak melalui modeling dan sebagainya. Yang tu yang Tan Sri DG, Tan Sri Nur Hisham sebutkan tentang R0. Dan saya sebutkan banyak kali di mana-mana pun, dan saya pernah berbincang dengan beliau dalam keadaan forum yang lain, bahawa R0 tu bagus, tapi dia macam cermin kaca mata, rear mirror view dalam kereta. Bermakna kita gunakan satu neraca yang tengok di belakang. Kita tak tahu apa yang nak berlaku di depan. Dan saya bagi tahu maknanya kita boleh gunakan data mobility contohnya untuk lihat apa yang lebih kurang akan berlaku 2 minggu di depan. Bermakna apa yang kita lihat hari ini sebenarnya kita boleh lihat di belakang sebelumnya, 2 minggu sebelumnya kita dah boleh lihat sebenarnya, boleh agak, dah boleh unjurkan. Itu maksud dia. Dan data sains, ya. Terima kasih. Jelas, Ardol, maknanya kita tahu sekarang, ni 2 minggu yang lalu begini, ini berlaku sekarang. Tapi yang disebut sekarang unjuran, ya, ialah prediction, ialah hari ini yang berlaku, kita tahu apa yang berlaku 2 minggu akan datang. Itu beza besar dalam keupayaan merancang dan merencana dasar yang lebih berkesan. Kalau saya tengok dekat sini Dato' Sri dengan doktor, kalau saya tengok dekat Facebook Dr. Nur Hisham ni, pada 15 Mei pun dia dah buat unjuran apa yang berlaku sekarang ni. Memang ada sentiasa dikongsikan. Jadi apa sebenarnya yang sekarang ni program pasca ni yang tawarkan selain daripada yang sudah sedia ada diwar-warkan. Kalau saya tengok 15 hari bulan Mei sendiri, kira-kira 2 minggu lalu sudah ada unjuran RT 1.2 ni jika tak ada compliance. Ini adalah graf yang sama telah di-share 2 hari lepas oleh KKM sendiri. Jadi kalau dengan data ni sebenarnya apa yang program pasca COVID ni ingin tawarkan selain daripada yang KKM dah keluarkan sedia ada, dan adakah ini bermakna kalau macam Dato' Sri kata tadi bergantung inginkan kerajaan untuk transparent, adakah bermakna program pasca COVID ini tak boleh function kalau kerajaan tak share atau macam mana? Baik, yang disebut oleh Tan Sri Hisham, dan ramai orang yang memang bekerja bertungkus lumus. Kita tak nafikan. Jangan salah faham. Tugas kita bukan nak mengkritik. Tugas kita ialah memperbaiki, melengkapi, komplement usaha mereka. Dia buat unjuran betul, tapi unjuran itu yang dia tahu berdasarkan gambaran umum, bukan data yang jelas berapa jumlah yang bergerak. Ya? Berapa ratus ribu yang bergerak, dan dalam ratus ribu itu yang masuk dalam pergerakan atau pencampuran dan mobility itu yang lebih dekat, berapa jumlahnya. Jadi kalau kita tahu, kita tahu jumlahnya di mana, daerah mana atau negeri mana. Itu beda dia. Kemudian kalau begitu, maka pimpinan negara itu harus membuat unjuran bukan saja daripada ketua pengarah kesihatan satu orang. Dia mesti menjadi dasar negara, keputusan negara untuk menjangka apa yang akan berlaku 2-3 minggu akan datang. Ya, tentang data tersebut, masalah dia begini, ya. Betul, saya tidak ragui dan tidak ada sanksi kepada apa yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan. Masalah kita dalam data for good ini, bagaimana kita menterjemahkan data tersebut kepada makna yang sama kepada semua, supaya tindakan kepada orang ramai itu mengikut apa panduan pada data. Itu yang kita panggil data for good. Beza yang kita maksudkan ini adalah bukan masalah nak
argue atau nak berdebat tentang data dan siapa lagi tepat, lagi sahih. Yang kita nak itu ialah dapat kesamaan pandangan supaya masyarakat semua boleh lihat daripada data tersebut apa tindakan mereka patut buat. Contoh, bila dah lihat mobiliti atau pergerakan bertambah, kita dah tahu dah bahawa akan jadi kes bertingkat. Apa yang cakap pada orang ramai? Tolong kurangkan pergerakan. Yang itu tak disebut. Dah nampak dah, cuma sebut kes akan naik. Tak padan. Kita nak tahu kes naik, apa kita nak buat? What are we supposed to do? Knowing certain things going to happen or is happening now. Yang itu yang kita masukkan kesenjangan dan gap dalam data itu. Kenapa? Kerana maklumat itu tak sampai pada orang ramai. From data pun. Itu yang saya maksudkan, ya. Soalan lain? Dato' Sri? Oh, sorry. Carry Can on. I proceed with the question? Yeah, okay. Yeah, I have a few more questions. I'm from Code Blue. You told us that you make projections based on mobility data, but the virus is already spreading in the community pretty much nationwide. So what good is mobility data? We have 80% of sporadic cases. And for data again, are you tracking incidence or prevalence rate, testing data? Those are publicly available data, but that should be calculated manually. So are you doing it? And one specific question for Dato' Sri. If you were Prime Minister today, what would you do in the next 100 days to resolve the COVID crisis? The answer the first one regarding granular. That data has been given is not granular and timely. Okay, there are daily reports. But I can tell you, even the daily reports, even on the KKM website, by the state, there are a lot of errors. But I do not want to argue about that because I do not know how to verify even that. That's the problem. Yeah, there's also veracity of data. But I think this is not the forum for us to talk about it. I think more importantly is what Dato' Sri answer about the... Yeah, I think that's all. Because it's about how to verify. We have no way to verify. There's a lot of errors in the data that we're also not sure. When we double check, we triple check, there's missing data. So many problems, so many issues. Because why? The format that has been doing now is infographic, not data format. You don't give data in pictures. You want to give data in proper data format. Yeah? It's not given in that. Apa yang dijelaskan tu jadi data format. Tiap negeri itu kadang-kadang ada perbezaan daripada kajian mereka. Tapi kita nak manfaatkan ini dengan dialog terus dengan Kementerian Kesihatan, ya. Dan bagi pada umum kita lagi pusing dan serabut yang saya sebut tadi itu. Tapi yang penting bukan soal saya dan Menteri itu Tan Sri Mahidin dan Menteri, soalnya ini soal nyawa manusia dan kadar jangkitan yang melonjak. Yang kita lakukan ialah memohon dan mendesak mereka berbuat sesuatu cara lebih berkesan. Tak payah terlalu sombong atau angkuh. Yang kita dah buat ni perfect, kan? Tapi kita cuba. Yang kita cadangkan apa? Biar data itu cukup dan orang yakin dengan data itu. Keduanya, biar ada satu kesepakatan untuk ambil langkah-langkah yang perlu. Dia sebut darurat. Walaupun saya dah nyatakan sebelum ini dari 60,000 karya penyelidikan dari seluruh dunia dan 700 kertas penyelidikan dalam negara. Tidak satu pun mengusulkan bahawa penyelesaiannya ialah melalui darurat. Tapi tak apalah. Kalau dah ambil kuasa itu, buatlah sesuatu. Dan kita cadangkan dia satu data. Termasuk yang granular, yang peringkat bawah akar umbi supaya kita dapat faham. Keduanya berdasarkan data itu, kita buat unjuran dan ambil langkah segera. Kalau kita tahu dah kadar jangkitan akan melonjak di Johor Bahru dalam tempoh 2 minggu, maka kesekatannya harus ada sekarang. Ya. Tak payah seluruh Johor. Di beberapa kluster yang kita rasa boleh merebak. Tapi saya balik kepada soal pangkalnya, ya, vaksin. Ini semua langkah-langkah ini itu dalam andaian vaksin itu akan segera sampai. Tapi kalau kita lihat paling perlahan dan lembab. Jadi ini hal-hal yang kita harus kerjakan. Dan kemudian biar ada penyelarasan
di kalangan pimpinan mengambil satu keputusan yang tegas ya, bagi pihak seluruh kabinet dan buat kenyataan dan tegas. Janganlah kalau menteri macam selalu dah jadi bisikan umum ya, tentang antara dua darjat. Orang tak yakin lagi dah. Kalau saya selebriti kaya, hukumannya lain. Kalau saya VVIP, Tun atau Tan Sri, itu lain. Kalau saya ini petani dan nelayan, ya, compoundnya segera. Jadi hal-hal ini haruslah diperbaiki. Ini yang dikatakan trust deficit, maknanya terhakisnya keyakinan kepada kerajaan atau pimpinan. Kalau kita ada malapetaka, ada kes wabak yang begini, yang melibatkan sebenarnya nyawa manusia. Sebab tu saya nak beritahu tentang kalau langkah-langkah di Podixon itu, saya ambil langkah-langkah yang luar biasa. Ya. Terpaksalah gaji ke sendiri, allowance ke, kerana kita bertanggungjawab. Itu masalah nyawa manusia. Ini bukan soal pertimbangan lain. Jadi saya harap dengan inisiatif ini atau ikhtiar yang dibuat ini, ia sekurang-kurangnya memberikan satu, bukan penyelesaian mutlak, tapi memberi gambaran, orang tahu dah di mana masalahnya dan mengapa vaksin itu perlu, pendaftaran itu perlu. Ya. Mudah-mudahan ia membantu menyelesaikan masalah ini dalam keadaan lebih segera. Baik rakan-rakan media, jika ada soalan berkenaan program strategi pasca COVID ini, mohon dikemukakan. Jika tiada, maka kita akan tamatkan sidang media ini. Ya, sebelum tamat saya nak sebut begini, oleh kerana ini interaktif. Ya. Ini bukan monolog, bukan ini cara kita buat pengumuman. Tak. Ini bukan majlis pengumuman rasmi. Ini majlis perkenalkan suatu ikhtiar atau inisiatif baru, dan kita perkenalkan dashboard dan boleh masuk terus dan melihat sendiri, dan kita akan ada ruang supaya ada beberapa soalan dibangkitkan, dan dalam tempoh beberapa hari dan berminggu kita akan adakan siri perbincangan dengan semua stakeholders seperti pakar sains, pakar perubatan, peniaga, penjajah, petani, nelayan, supaya mereka dapat luahkan pandangan mereka cara yang lebih berkesan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Allah berkata. Baik, terima kasih kepada rakan-rakan media yang sudi meluangkan masa dalam sidang media atas talian pada hari ini.